सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज सनीचर सितंबर के 9 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। डेना रसेस पर है और याद है सितंबर के 29 तारीख होगा। द नेशनल असेंबली ये रसेस से गई है और यह है सितंबर के 7 तारीख से लेकर सितंबर के 25 तारीख तक। इसके दौरान ये कोई ऐसे फरहाद रिंग नहीं लगाया जाएगा और अभी कहा जाता है कि जब रिसेस से जाने से पहले वहाँ पर 3 कानून जो पास किया गया है, यह है वेट हज़ार्ड स्पेलन, द लोटरे वेट और द वेट टू सिख्त एंड कंट्रोल kan spelen। और रिसेस के समय कोई ऐसे ओपन बार फरखादरिंग नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई ज़रूरी स्पुतखफाल रहेगा तो ज़रूर से पार्लियामेंट के लोगों इकट्ठे होंगे। और उसके साथ ये ख़ास पीरियड भी रखा गया है या ईद की तैयारियाँ किया जाता है, क्योंकि ये बैठक फरखादरिंग जो होगा सितंबर के 29 तारीख और प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी अपनी यार ईद के बारे में बात करेगा। यह बैठक ओपन बार फरखादरिंग जो असम्बली लीडर लगाएगा, यह है मंगर सितंबर के 26 तारीख एक हौसला फरखादरिंग में लोग इकट्ठे होंगे। डेना रसेस पर है, यह है सितंबर के 7 से लेकर सितंबर के 25 तारीख तक। सुनने वालों, ये कोपक्रachverstärking के बारे में जिक्र भी होता है। ये 1800 SRD कोपक्रachverstärking जो सभी AOFers को दिया जाएगा। ओवरमार्किंग जो है SRD 1800 कोपक्रachverstärking का सभी AOFers के लिए ये शुरुआत भी हुआ है। सभी जो algemene ouderdagsvoorziening AOV जो पाते हैं 20 सितंबर के 7 तारीख शुरुआत किया गया है और इसका फरवर्किंग भी हो रहा है। बैंक रेकनिंगन और मोनिकाटा पर इसे आप देख पाएंगे। मिनिस्टर उरा की तरफ सरन साफ होगा जो है यह कहे है कि 20,000 लोग को ये मिल चुका था, लेकिन इस बस्तान में करीबन 70,000 लोग हैं और इनके लिए यह 1800 SRD कोपक्रachverstärking चुकाया जाएगा, रखा जाएगा। और इसके साथ भी कहा जाता है कि सभी 60+ को महीनावार 3,550 SRD जो दिया जाएगा। इनमें है AOV का bedrag 1,750 SRD और इनमें 1,800 SRD कोपक्रachverstärking भी जोड़ा गया है। इस बस्तान में 70,000 लोग होते हैं जिनके लिए ओवरमार्किंग किया जाता है और ये द सूरीनाम से पोस्टपार बैंक करता है, क्योंकि ये मोनिकाटा भी लोगों को देते हैं। 2 देहातों में जिनको बैंक रेकनिंग नहीं होता है और जिनको मोनिकाटा भी अभी तक नहीं मिला है, इन सभी को उनके वोन omgeving में यह पैसा नगद दिया जाएगा। एक इन हौसला बनाया जाता है क्योंकि देखा जाता है कि कम से कम 10,000 लोग अभी बाकी है जिनको मोनिकाटा मिलना बाकी है। ये खुशखबरी है AOFers के लिए कि 1800 SRD का फरवर्किंग ये कोपक्रachverstärking शुरुआत हुआ है और इसे आप अपने बैंक रेकनिंग या तो फिर मोनिकाटा पर देखेंगे। Veiligheidsbonden जो है overeenstemming bereiken नहीं किया है क्लस्टर मिनिस्टर्स के साथ। ये 50% overbruggingstoelagen और बाकी काम के लिए जो ये लोग का मांग होते हैं, ये कॉन्क्रीट toezeggingen नहीं हुआ है क्लस्टर मिनिस्टर्स के साथ जो bijeenkomst लगाया गया था 20 सितंबर के 7 तारीख को। वहाँ पर रफाक्सुर और onderwijsbonden भी मौजूद थे। ये veiligheidsbonden चाहते हैं कि इनका जो मांग है 50% overbruggingstoelagen ये सरकार पूरा करे। ऐसे भी एक और बड़ा फरखादरिंग लगाना चाहिए जहाँ पर फक सेंट्रालिस रहेगा और सभी फकबोंडन को होना चाहिए और ये अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे भी पता चला है कि अंडरहैंडलिंग्स और खान सरकार का इनको mandaat नहीं होता है कोई फैसला लेने के लिए। अभी कॉन्क्रीट toezeggingen नहीं किया गया है और ऐसे रफाक्सुर और onderwijsbonden जो वहाँ पर थे ये ख़ास bijeenkomst में इनको कहा गया है कि दिसंबर में जबकि कोपक्रachverstärking जो अम्तनारन को दिया जाता है 2,500 SRD का ये बीत जाएगा तो उसके बाद सरकार भी बात करेगा रफाक्सुर और onderwijsbonden के साथ। इनको निमंत्रण भी दिया गया है सितंबर के 14 तारीख इसके बारे में बात करने के लिए। Veiligheidsbonden ये गुस्से में आकर क्लस्टर मिनिस्टर के फरखादरिंग से चले गए क्योंकि ये लोग मायूस थे और कोई भी ऐसे फैसला वहाँ पर नहीं लिया गया है। इनमें यूसपॉल मिनिस्टर अमोक्सी ये भी कहते हैं कि पैसा कम होता है लोगों को देने के लिए और जो सरकार वादा किए थे अफ्स्प्राक बनाए थे ये पूरा नहीं कर पाए हैं। ऐसे भी कोलिखा मिनिस्टर फिनांसिंग एंड प्लानिंग के साथ भी बात हुआ है।
یہ بondن جو ہے برانڈویر کا کارپس پینیٹنشیر امتنارن اور بفیلخنگ اینڈ بیسٹانسدینسٹ جو ہوتے ہیں یہ منگر سے اکسی جو کر رہے تھے ان کا مانگ جو ہوتا ہے کہ ان کا 50% اوور برخنگستولاخ اور باقی کام جو ہے ان کے لیے سرکار جو وعدہ کیے تھے انہیں پورا کرنا چاہیے پھر پینیٹنشیر امتنارن اکسی میں ہے کیونکہ ان سبھی کو وعدہ کیا گیا تھا سرکار کے ذریعے سے تو بھی وعدہ پورا نہیں ہوا منسٹر مکسی یہ کہتے ہیں کہ ان دوران میں 4 برانڈویر فورتوخ دیا گیا ہے برانڈویر کو ایسے اسٹینڈرڈ ارتھرسٹنگ کے لیے پیسہ کم ہوتا ہے خرچہ کرنے کے لیے اور بھی کہا گیا ہے کہ 250 پولیسی اخینٹن جو بفیلخنگ میں لگایا گیا ہے منسٹرز ویس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ کے پاس ان کو نکالا جائے گا کارپس اس کا مانگ کیے ہے افباؤنگ کرنے کے لیے حال میں سرکار کو اس کے بارے میں فیصلہ لینا چاہیے کیونکہ کارپسن پر دباؤ زیادہ ہوتا ہے منسٹر یہ بھی کہے ہے کہ اسٹوئن مدد IMF کا ملنے پر یہ مشکلات جو ہوتا ہے اور پیسہ جو کم ہوتا ہے ان سبھی کے لیے سبھی مانگ پورا کرنے کے لیے IMF کے مدد کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ان کا انتظار میں ہے ویخنار اپورا نکیری جو ہوتے ہیں سال 2024 میں لگ بھگ انت میں ختم ہو جائیں گے سرکار یہ طے کیا ہے کہ 60 کلومیٹر جو لمبائی ہے آنسلوٹنگسویخ جو اپورا اور نکیری کے بیچ میں ہے بنایا جاتا ہے سال 2024 کے انت میں لگ بھگ بھی ختم ہو جائیں گے پریزیڈنٹ چندریکا پرساد سانتوکی یہ گئے تھے سنیچر 2 اور سپتمبر کے 3 تاریخ ویرک بسک کے ساتھ کابالیبو کے طرف اور یہ وہاں پر بات بھی کیا ہے اور سمبولی سٹارٹ سائن بھی دیے ہے جہاں پر یہ سڑک کا شروعات بنانے کے لیے شروعات بھی کیا گیا پریزیڈنٹ وہاں پر بھی ایک خراف مشین لے کر گئے تھے اور یہ لوگوں کو دیے ہے وہاں پر جنگلوں کو صاف کرنے کے لیے تاکہ وہاں پر کام بھی ٹھیک طرح سے ہو سکے پریزیڈنٹ وہ بھی کہے ہے کہ فعل خیٹ اور فروغ خان بھی ضروری ہوتا ہے اس لیے وہاں پر بھی ایک نیا راستہ بنایا جائے گا جو بھی ضرور سے اور وہاں پر جو ترین ہوگا جو کھیت ہوگا وہاں پر بھی لانبو پروڈکسی کیا جا سکتا ہے ایسے بہت سے باتیں وہ کیے ہیں اور یہ نیا فربندنگس وقت جو رہے گا وقت پورا نکیری تو یہ آنے والے سال 2024 کے انت میں ختم ہو جائے گا یہ سٹارٹ سائن جبکہ وہاں پر دیا گیا تو منسٹر پارماننٹ سعودین الفیفی کا تھا اور وہاں پر بھی وہ لانبو مٹریال دیے ہے جن میں مارکوسا سادن بھی تھا یوریم اور ایک فریسر اوفر ہاندخ بھی کیے سرخیو کنگ 4 سیٹر جو ہے لانبو کو پراتسی اپورا کا وہاں پر بھی ایک الیکٹرک اسکوٹر ان کو دیا گیا تاکہ یہ اپنے کام اور بہتر طرح سے کر سکے ان کو سواری بھی دیا گیا یہ سڑک جو ہے اپورا نکیری کا یہ لگ بھگ سال 2024 کے انت میں بھی بن کر ختم ہو جائے گا پریزیڈنٹ یہ بھی کہے ہے کہ بلیٹس انسٹرکسی وہ دیں گے ایکسپیریڈ خرونٹیٹلز کے واسطے اس کے بارے میں زیادہ جانکاری آپ کو بھی دیا گیا ہے خبروں میں یہ آپ کو بھی بتلایا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ چندریکا پرساد سانتوکی یہ بلیٹس انسٹرکسی آن کانڈکٹ کیے ہے خرونٹیٹلز کے بارے میں جن کا جو سمے بیت گیا ہے ان کے لیے خاص طور پر اور یہ ہوتا ہے رختن جو ہوتے ہیں لانت ایخنارن کا ان کا حفاظت کرنے کے لیے اور جنتا کو اور ذکر ہے دینے کے لیے یہ بلیٹس انسٹرکسی جو ہے سپتمبر کے 1 تاریخ اس سال سے جو لاگو ہے اور یہ ایک سال کے لیے رہے گا جہاں پر خرمت ایخنارن جن کا خرونٹیٹلز کا رخت یہ بیت گیا ہے ان کا فرلوپ ہو گیا ہے تو ان کو موقع ہے 1 سال کے اندر پھر سے یہ ٹیٹل کو مانگ کرنے کے لیے اور فورمال خرمت ایخنا جو ہوتا ہے یہ اوفر دراہ جو اپنے عرف خنامن کے لیے کرتے ہیں اور ان میں ایک خرونٹیٹل جو فرنیو کرنے کے لیے 1 سال کا مہلت دیا جاتا ہے اس میں بھی سبھی سورینامرز جو ہوتے ہیں ان کو ذکر ہے بھی ہوگا اس کے کارن اور خرونٹیٹلز جو بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ آپ فرفاؤ داتم پر غور کریں اپنے خرونٹیٹل کا پریزیڈنٹ جو ہے سورینام کا پریزیڈنٹ چندریکا پرساد سانتوکی یہ کہی ہے کہ انفیسٹیرنگ کرنا بھی بہت ہی ضروری ہوتا ہے خرونٹ رختن کے لیے بھی وہاں پر یہ فرنیونگ اور بلیٹس انسٹرکسی ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ وہ کہی ہے کہ دوسرے تیسرے لوگوں کو یہ نہ ملے اس لیے آپ کو اس پر غور بھی کرنا چاہیے اور یہ سبھی نوٹاریل ریجسٹریٹ بھی کیا جاتا ہے یہ نیا بلیٹس انسٹرکسی رکھا گیا ہے ایکسپیریڈ خرونٹیٹلز کے لیے
बोट होल्डर्स जो है निकेरी का ये काफ़ी मायूस होते हैं और इसके बारे में जिक्र भी हुआ है कि देहात निकेरी में सभी बोट होल्डर्स जो होते हैं ये फिताल फरबेंडिंग जो होते हैं निकेरी खुयाना के बीच में और ये बैक ट्रैक रूट से जो काम किया जाता है तो वहाँ के लोग भी काफ़ी ऑनटफ्रीड मायूस भी होते हैं और जो बसलोट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर संरिता गोवर्धन जो लिए है वहाँ पर दूसरे बोट होल्डर्स को रखने से और वहाँ पर अपार्ता ऑस्प्राक जो बनाया गया इसके बारे में वे लोग नाराज़ है। ये कहते हैं कि ओफर इनकम्स जो कागजात पर होते हैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को इस पर गौर करना चाहिए कि सिर्फ 9 बोट होल्डर्स को वहाँ पर रखा गया था और ये नया बोट होल्डर्स को रखने से वहाँ पर लोगों की मुश्किलात और बढ़ जाती है। ऐसे वे भी कहते हैं कि कंट्रोलरेंट इंस्टांसिस होना चाहिए टूरिस्टन के लिए। देश से संरिता गोवर्धन ये भी कहे है कि ऑफिशियल रियाक्सी इसमें वे ज़रूर से देने वाले हैं आने वाले दिनों में क्योंकि देखा जाता है वहाँ पर काफ़ी अनडाउडलखेड होता है और ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एक अपलॉसिंग लाना बहुत ही ज़रूरी है। सरकार जो है ये सस्ता फरकाफलिंग्स प्रोजेक्टन को अनपैक करने वाले हैं। इसके बारे में खबर भी निकला है कि सरकार कम से कम सस्ता फरकाफलिंग्स प्रोजेक्टन जो बीते हुए सालों काम नहीं किया गया है इस पर इसको वे पूरा करेंगे। ख़ास तौर पर लंदलक वोनिंग बॉल प्रोग्राम फास 1 के बारे में जिक्र होता है। ज़मीन को बौरे बनाया जाता है और ऐसे रे बैरख पर शुरुआत भी किया गया और ये सितंबर के 1 तारीख से हुआ और ऐसे ये भी है प्रोजेक्टन पे पिन वह मेरफे वह और रिसोर्ट सांतोबोमा में जो है और ऐसे देहातों में वानिका में भी होगा। प्रेसिडेंट सांतो की ये भी बतलाई है कि हर एक को एक टुकड़ा ज़मीन होना चाहिए सूरीनाम में, हर एक का अधिकार होता है इन पर। और मिनिस्टर रियात नूर मोहम्मद जो फरकाफलिंग्स प्रोजेक्टन के बारे में बात जो करते हैं तो कहे है साल 2000 से ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है इन पर। वे कहे है इनके आंतरेड के बाद वे एफालुआत से भी बनाए हैं और देखे है कि कम से कम 6 फरकाफलिंग्स प्रोजेक्टन जो बनाया गया है इसे धीरे धीरे ontwikkeling में लाया जाएगा। ये grondutgifte को ट्रांसपेरेंटर होना चाहिए प्रेसिडेंट का कहना है और ऐसे वे कुछ फैसला भी लिया है grondutgifte को ट्रांसपेरेंटर बनाने के लिए और ऐसे जो मुश्किलात होता है और रोफ प्रैक्टिकन होता है GBB मिनिस्ट्री पर इनको अनपैक करने के लिए ज़रूर से वे अपने आवाज़ भी उठाए हैं। साथ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भी खुद को वोनिंगन तैयार भी किया जा सकता है। इसके बारे में प्रेसिडेंट अभी बात भी करते हैं और इसके बारे में बात जो किया गया है तो ये भी पेपर पिन मेरफे वह में जो काफल्स बोरे बनाया जाता है कम से कम ये होता है 71 हेक्टार और इनमें से 730 काफल्स निकाला जा सकता है। इसके बारे में भी बस्टेडिंग किया गया है और आनेमिंग्स बद्रेफ चौंगालांगा इसके बारे में जो काम करते हैं और ये डायरेक्ट फूरिंग एस कंसल्टेंसी के पास है। ये ज़स्तर फरकाफलिंग्स प्रोजेक्टन जो है इसका अनपैक भी शुरुआत किया गया है। ग्रांड कॉन्फरेंसी के बारे में जिक्र होता है 2500 vierkante मीटर तक प्रेसिडेंट सांतो की कही है कि प्रेसिडेंट शेर बसलोट के साथ ये हो सकता है और 3 सालों बाद जो वादा किया गया था ग्रांड कॉन्फरेंसी के बारे में तो प्रेसिडेंट चान सांतो की कही है कि यूरिस्टन का कहना है कि प्रेसिडेंट को ये अधिकार है और ये स्टाट्स बसलोट के ज़रिए से ग्रांड कॉन्फरेंसी करा सकता है ग्रांड हुर से एकदम करने के लिए और ये है कम से कम 2500 vierkante मीटर का जिक्र जो हुआ और प्रेसिडेंट ये भी कहे है कि अनेकों gebeurtenissen जो हुए है ग्रांड बलेट के बारे में तो वे कहे है कि वे खुद इस पर गौर करेंगे और इस पर वे ध्यान रखेंगे कि ये मुश्किलात जो है दूर हो जाए और लोगों को मुश्किलात ना मिले इससे। ऐसे भी देखा जाता है कि डिक्रीट और शिफ्ट डोमेन ग्रांड का तो कई ऐसे जगहों पर और कई ऐसे समय पर देखा जाता है कि लोगों को मुश्किलात इनसे हुआ है। ये बराई ये ग्रांड के बराई पर ज़्यादा तौर पर लोगों को मुश्किलात होता है और इसके बारे में भी ज़रूर से जिक्र हुआ कि प्रेसिडेंट शेल बसलोट से प्रेसिडेंट ग्रांड कॉन्फरेंसी करा सकता है 2500 vierkante मीटर्स और इसके बारे में भी एक ontwerp wet निकलेगा जिनका wijziging भी होगा डिक्रीट uitgifte डोमेन ग्रांड के लिए और इस पर भी काम किया जाता है।
پھر اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے زمین کے بارے میں جو بات ہوتا ہے خی بیبی کے بارے میں آج کل بھی زیادہ باتیں ہوتا ہے، تو پریزیڈنٹ سانٹو کی یہ بھی خی بیبی کے بارے میں زیادہ بات بھی کی ہے اور کہی ہے کہ ایک توتال ری اور خانیسات سے ضروری ہوتا ہے منسٹری فخران بلیٹ اینڈ بوس بہیر خی بیبی کے پاس، اور بھی ضرور سے منسٹر سے وہ بات کی ہے اور کہی ہے کہ جو ہو رہا ہے ان کر منسٹری پر ٹھیک نہیں ہوتا ہے کیونکہ لوگ کا کافی شکایتیں جو پہنچے ہیں وہاں پر، اور ایسے بھی کانسیکوینسز ان میں ضرور سے ہے، کون سے کانسیکوینسز اس کے بارے میں ابھی ذکر نہیں ہوا۔ خران بلیٹ کے بارے میں رخیرنگ سانٹو کی برنسویک یہ کہی ہے کہ مشکلات جو ہے لوگوں کا دور کیا جائے گا، اور خران کانفرنسی کے بارے میں وہ بھی بات کی ہے اور وہ کہے ہے پریزیڈنٹ کے خران بلیٹ جو ہے کابینٹ فنڈ پریزیڈنٹ کے ذریعے سے آنس خراب کیا جائے گا تاکہ جنتا کو زیکر ہیت ملے ان کے بارے میں۔ دو لانبو فلیگtuigen ایک دوسرے سے ٹکرائے ہے اور یہ دیہات نکیری میں ہوا ہے۔ یہ لانبو فلیگtuigen جو ہے یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے ہے فلیگفیلڈ آلیبکس پر۔ آلیبکس فلیگفیلڈ جو ہے نارپولڈر نکیری میں ہے، اور ڈسٹرکٹ کمسارس ریتا گوبردھن وہاں پر گئے تھے دیکھنے کے لیے۔ نقصانی تو زیادہ ہوا ہے دونوں ہوائی جہازوں میں، اور یہ لانبو فلیگtuigen جو ہے یہ ایک اوور دا کپ الٹ گئے تھے اور دوسرا یہ ٹوٹ گیا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ دونوں کے دکھنا کو ٹکرانے سے فلیگلز کے ٹکرانے سے یہ بوٹسنگ جو ہوا ان میں کوئی زخمی نہیں ہوا، اور اس کے بارے میں اب اندرشگ بھی آگے جاری ہے کیا ہوگا اس کے ساتھ آگے۔ کورونی کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ ویکنڈ جب کہ ہوتا ہے تو وہاں پر ڈاکٹر اتیادی نہیں ہوتا ہے، اور لوگ وہاں کے بھی کافی غصے میں ہے، آواز بھی اٹھائے ہے اور اس کے بارے میں ذکر کیے۔ داخلہ سورینام میں اس کے بارے میں بھی ایک آرٹیکل ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ سمے سے ویکنڈ میں کورونی میں ڈاکٹر ویکنڈ میں نہیں ہوتا ہے۔ ایرخیڈے میڈی سینٹرم جو ہے دیہات کورونی میں کتنے ویکنڈ بیت گئے ہیں وہاں پر ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے ویکنڈ میں، اور جنتا جو بیمار ہوتے ہیں علاج کے لیے انہیں واخننگن جانا پڑتا ہے۔ کورونیانن کافی انسٹمٹ ہوتا ہے اس سچویشن کے ساتھ جو وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کنسلٹیٹ کرنے کے لیے ویکنڈ میں کوئی بھی ایسے ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، سپوتخفالن کے لیے صرف ایک ڈاکٹر وہاں پر ہوتا ہے اور کافی بھیڑ وہاں پر ہو جاتا ہے۔ ایسے سرکار کو بھی معلوم ہونا چاہیے ویکانسی پیریوڈ میں زیادہ لوگ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، کافی لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے، اور دیکھا جاتا ہے کہ دیہات کورونی میں ویکنڈ میں ڈاکٹر اتیادی نہیں ہوتے ہیں۔ ایک اور خبر، آخری خبر آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں جہاں پر بھی فیہا پے فراکسی آسیس کمار گایادین یہ منسٹر فنانسین اینڈ پلاننگ یہ بھی اسٹینلی راگھوبر سنگھ کے ساتھ یہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ بیٹی وے کے بارے میں لوگوں کو سمجھائے، خاص طور پر ہرسور کے بارے میں، اور یہ ویزخنگ جو ہوا بیٹی وے کا ہرسور پر کیونکہ یہ بھی اس لسٹ پر رکھا گیا ہے جہاں پر خدرن اینڈ دینستن 3% بیٹی وے جو لیا جائے گا اس پر، اور یہ ہیوڈرس کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں لوگ بھی سوال بھی کرتے ہیں۔ تو گایادین کا کہنا ہے کہ پلاننگ کا منسٹر کو آ کر بھی ٹھیک طرح سے سمجھانا چاہیے کہ کچھ ایسے خدرن ہوتا ہے جن پر نومبر کے 1 تاریخ سے یہ بیٹی وے لاگو ہوگا، اور ان میں سے ایک ہوتا ہے ہرسور، اور اس کے بارے میں ذکر جو ہوا ہے تو گایادین یہ بھی کہتے ہیں کہ جنتا کو بھی سمجھانا چاہیے، بات بھی کرنا چاہیے جنتا سے تاکہ ان سبھی کا مشکلات پریشانی جو ہے دور ہو سکے۔ منسٹر اسٹینلی راگھوبر سنگھ فنانسین اینڈ پلاننگ کا جو ہے یہ کہے ہے کہ ہرسورڈرز جو ہر سال کم سے کم $1 ملین سے کم پیسہ لگاتے ہیں ان کو کوئی مشکلات اور کوئی ایسے ذرخ نہیں ہوتا ہے کیونکہ بیٹے وے ان پر نہیں لگایا جائے گا، اور کہتے ہیں کہ بیٹے وے تب لگایا جاتا ہے جب $1 ملین پر یار یہ omzetgrens یہ گزر جائیں گے تو ان کے لیے بیٹے وے لگایا جاتا ہے، یعنی ماندلکس جو کہا جاتا ہے $80.000 per maand یہ omgerekend ہوتا ہے €2000، تو gemiddelde huishuur جو ہوتا ہے SRD میں uitdruk کیا جاتا ہے یہ €300 سے لے کر €500 کے بیچ میں جو پڑتا ہے، تو ان کے لیے بیٹے وے نہیں رہے گا۔ جو €300 اور €500 کے بیچ میں رہے گا ان کے لیے بیٹے وے نہیں ہے۔ سبھی جو €2000 کے نیچے پڑتا ہے ان کے لیے دیکھا جاتا ہے
کہ ان کو فریسٹائلنگ BTV کا ملا ہے، ایسے فنانسین کا منسٹر بھی کہے ہے۔ اور یہ سبھی خبریں بھی آپ کے لیے تھے پروگرام 7 دن میں آج سنیچر سپتمبر کے 9 تاریخ کے لیے۔ نمسکار، خدا حافظ۔